शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। मस्जिदों से अजान के साथ उसका हिंदी तर्जुमा सुनाने की तजवीज़ पर अमल तो न जाने कब हो, लेकिन वीडियो के ज़रिए तो अजान का पैगाम दूर दूर तक पहुंचाया ही जा सकता है। तो लीजिए पेश है अजान और उसका अर्थ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे भाइयों और साथियों, अभी जो आपने अज़ान सुनी है उसका मतलब क्या है ये मैं आपको बतलाता हूँ। हिंदी में इस अज़ान का मतलब होता है, जैसा कि सुना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है ईश्वर बड़ा महान है, ईश्वर बड़ा महान है, ईश्वर बड़ा महान है, ईश्वर बड़ा महान है। उसके बाद जो अल्फाज हैं वो हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब है मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर के सिवा किसी की पूजा नहीं होना चाहिए, मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर के सिवा किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है
اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کے دوت ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کے دوت ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ ایشور کی پوجا کریں، آؤ ایشور کی پوجا کریں۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ سفلتا کی اور، آؤ سفلتا کی اور۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے بعد کہا گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایشور بڑا مہان ہے، ایشور بڑا مہان ہے، لا الہ الا اللہ، ایشور کے سوا کوئی پوجنی نہیں۔ بھائیو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اذان کا مطلب اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ مطلب اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام بھائیوں کو اس اذان کے مطلب سے آگاہ کریں، اس اذان کا مطلب بتائیں جن کو اب تک اس کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔